बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फार्मिंग टीवी और फार्मिंग टीवी से मैं हूं जाहिद। दोस्तों, आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ पेश हुआ हूं जिसमें आज हम बात करेंगे डक फार्मिंग के बारे में। आज हम आपको बतख फार्मिंग के मुतालिक तमाम तर मालूमात फराहम करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे कि डक बेसिकली पाली कहाँ जाती है और इसको किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए होता है। दूसरा, हम इसके बात करेंगे कि इसकी खुराक क्या है, इसको कैसी खुराक देनी चाहिए, बड़ी डक को कौन सी खुराक देनी चाहिए और इसके बच्चों को कौन सी खुराक देनी चाहिए। तीसरा, हम बात करेंगे कि इसकी जो ब्रीड है ये ब्रीड कब करते हैं, कौन सी बतख ब्रीड करती है और कितने अंडे देती है और कितने बच्चे निकालती है, और ब्रीडिंग के दौरान किस तरह का इन्वायरमेंट मुहैया करना चाहिए। तीसरा, आज हम आपको बतख की तमाम तर इकसाम के बारे में बताएंगे और इकसाम के साथ साथ उनकी रखने की, उनके ब्रीड की और ख़ुराक के बारे में मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करेंगे। बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारे पास चिक्स हैं, उनको कैसी फीड हम दें, हमारे पास लॉन्ग नेक वाली डक हैं, उनको कौन सी फीड दें, हमारी डक ब्रीड नहीं करी। तो आज उन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले मेंबरान से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बज़रिया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो का एंड तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आपको इस वीडियो का मुकम्मल फ़ायदा हासिल हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बतख की कितनी इकसाम हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, पहले हम चलते हैं स्मॉल डक के बारे में कि स्मॉल डक कितनी किस्म की हैं और इनमें से कौन सी डक जो है ब्रीड करती है और कौन सी डक नहीं करती। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दो जो है छोटे किस्म की डक पाई जाती हैं। एक है खाकी कंबल और दूसरी देसी डक है। जो खाकी कंबल है ये बेसिकली अंडे की प्रोडक्शन के लिए पाली जाती है और ये ब्रीड नहीं करती। हाँ, इसके जो एग हैं उनसे आप बच्चा निकलवा सकते हैं, लेकिन ये ख़ुद जो है वो कुड़क नहीं होती, ख़ुद अंडों से बच्चे नहीं निकालती। दूसरा से इनके साथ जो डक आती हैं वो हैं देसी। वो काफ़ी उनमें कलर हैं, कुछ पीकॉक कलर में भी हैं, वाइट कलर में भी हैं। वो तकरीबन डेली बेसिस पे एग देती है और कुछ मंथ हैं जो गर्मी के मंथ हैं वो गैप करती है, बाकी वो रूटीन के साथ एग देती है और तकरीबन एक साल में 2 से 3 दफ़ा ये ब्रीड करती हैं। और उसके इनके डक का जो स्मॉल डक है इसके ब्रीड करने का कोई जो है मेन सीज़न नहीं है। ज़्यादातर जो है ये ब्रीड करती हैं ठंडे दिनों में, यानी कि जून जुलाई अगस्त वाले मंथ को छोड़ के बाकी ये सब जो दिन है मंथ 9 मंथ है उसके अंदर ये ब्रीड करके अपने एग निकाल सकती हैं। तो दोस्तों, फीड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको ये बताता चलूँ कि लॉन्ग नेक वाली जो डक है, बहुत से लोग हमें सवाल करते हैं कि हमारे पास हमने डक रखी है और वो जो है उसको खाने के लिए क्या दें। जो लॉन्ग नेक वाली डक है वो बेसिकली घास वगैरह खाना पसंद करती है और उसका जो ब्रीड का टाइम है वो तकरीबन 1 साल में एक ही दफ़ा ब्रीड करती है। और वो भी उसके जो फ़िक्स टाइम है वो सितंबर से लेके फरवरी के जो मंथ है इसके दरमियान वो ब्रीड भी करेगी और बच्चे भी निकालेगी। और उसके जो एग देने की कैपेसिटी है वो 10 से 15 है, यानी कि इससे ज़्यादा आप वेट ना करें वरना आपके अंडे जो है वो ख़राब हो जाएंगे। आपके अगर डक ने 10 अंडे दे लिए तो आप ये सोच लें कि अब आपकी बतख कुड़क होने के करीब है और ये तकरीबन साल में एक ही दफ़ा कुड़क होती है। दूसरा, दोस्तों, आप वीडियो पर देख रहे हैं ये हैं मग। इनको जो है ब्लैक डक भी कहा जाता है और इनकी टाइप को मस्कवी डक में भी शुमार किया जाता है। ये लॉन्ग डक की तरह ही है, लेकिन इनका कलर जो है और हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है और इसका वेट ये तकरीबन 3 से 4 किलो के होते हैं।
یہ بھی دیسی ڈک کی طرح سارا سال جو ہے وہ انڈے دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جو بریڈنگ ہے وہ بھی دیسی ڈک کی طرح ہے۔ یہ بھی گرمی کے دنوں میں جو ہے وہ بریڈ نہیں کرتے، یہ بھی سردی یعنی کہ اور ٹھنڈے میٹھے موسم میں یہ بریڈ کرتے ہیں۔ دوستوں اب آپ کو یہ بتا دیں کہ مسئلہ اصل میں پاکستان میں مسئلہ ہے ٹیمپریچر کا۔ ڈک زیادہ تر ٹھنڈے موسم میں پالی جاتی ہے، ٹھنڈے موسم میں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ جہاں پہ اگر آپ کے پاس گرمی ہے یا آپ کے پاس ٹھنڈا ماحول نہیں ہے تو وہاں پہ ان کے لیے پانی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹیمپریچر 40 ڈگری یا 40 ڈگری پلس ہو جاتا ہے تو آپ کو اگر اس جگہ پہ آپ اگر ڈک پالتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے پانی کا کھلا انتظام کریں۔ اگر آپ ان کا کھلا انتظام نہیں کرتے تو یہ بیمار بھی ہوں گی اور ایکسپائر بھی ہو جائیں گی۔ تو دوستوں آپ اب بات کرتے ہیں ان کی خوراک کے بارے میں۔ دوستوں آج کل مارکیٹ کے اندر بھی ان کی فیڈ آ گئی ہے، ڈک فیڈ کے نام سے۔ آپ کسی بھی شاپ سے اگر آپ کو زیادہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے فیڈ بنانے میں تو آپ جو ہے شاپ سے بھی ان کی ڈک فیڈ کے نام سے ان کی فیڈ ہے وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ لے کے آپ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسیکلی آج ہم بات کریں گے کہ چکس کیا پسند کرتے ہیں اور بڑی ڈک کو کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے۔ دوستوں پہلے ہم بات کریں گے کہ بڑی ڈک جو ہے وہ کھانے میں زیادہ تر گندم اور مکئی کا دلیا اور روٹی پانی کے اندر بھگو کے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ ہیں چھوٹی ڈک کے کھانے کے لیے، یعنی کہ چھوٹی ڈک جو ہے وہ گھاس وغیرہ نہیں کھاتی اور اس وجہ سے ان کی تھوڑا سا خوراک میں پریشانی آتی ہے، ان کو آپ چارہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ مکئی آپ کو اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے لیے آپ دوسرا کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چاول وغیرہ مل جاتا ہے تو وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اور جو بچے ہیں، بچے جو بڑے سے لے کر چھوٹی ڈک کے تمام بچوں کی جو فیڈ ہے وہ ایک ہی فیڈ ہے۔ بیسیکلی میں تو آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ مارکیٹ سے ان کی جو ہے وہ فیڈ آپ خرید لیں، وہ بچوں کو آپ کھلائیں تاکہ آپ کے ڈک کے جو بچے ہیں ان کی بہتر نشو و نما ہو سکیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو کسی آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کو فیڈ وغیرہ نہیں ملتی تو آپ ان کو سٹارٹ میں جو ہے وہ روٹی لیں، اس کو باریک باریک اس کے ٹکڑے کریں اور اس کو پانی کے اندر پھینک دیں اور وہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اتنا آپ نے گیلا کرنا ہے کہ نرم ہو جائے لیکن پانی کے اندر وہ روٹی مکس نہ ہو۔ تو یہ بہت ہی اچھی فیڈ رہی ہے، میں نے بھی یہ کافی دفعہ استعمال کی ہے، تو یہ بہتر ہے آپ بھی اس کو استعمال کریں اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ دوسرا بیماری کی بات کریں تو ہماری جو ڈکس ہیں ان میں بیماری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستوں آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔